রেখে পারেন শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট তো আলাদা ডিপার্টমেন্ট না যদি অ্যাপ্রুভ করে সিট এতজনের জন্য মানে পাঠালে এতজনের জন্যই টাকা মানে অ্যাপ্রুভ করে দেয় এর কোনো মানে ইয়ে নাই কোনো जों दाबो सार अर्थमन्त्री बाइसों मालाय फायखा सार जिष्णु भाई बसावो जोंनि अब एसटिजिटि जेटा बेकलग जों तो बेकलगनि बागै डिमान्ड खायनो थांखा जोंनो अलरेडि 172टा सिट भैकेन्सिनि बागै जोंनो एग्जाम नाजाक किन्तु अलरेडि ओ जायगायाव क्वालिफाइं जाक दङ मटामटि 450 থেকে 500 जन बरक दङ ओंखाय बेकलग अलरेडि 800 नि ऊपर जोंनि बारा दङ ओंखाय जोंनो तांगै 172टा नानायबा जोंनो टेक्सआ बारे रही ना खांखांखे जों जे क्वालिफाइं नाय तंनाय जतन मानै थांनाय आरो जोंनि बेकलगबो टेक्सआ कमै थांनाय ओंखाय आबनो जों सार मालाय सालाय माने सार साखा अब बनि पकते कोनो पसिबल ओंगै माया कारण अब बनि डिपार्टमेन्ट या शिक्षा दप्तर खा कायसा जोंनि सार रतन लानानै आन्दाराव सिखानाय साव आबो ब जदि एप्रुभ खाय 400 जन नानाय हनै जदि एप्रुभ खाय र खांखे ब 400 जननि बागैनि सिगनेचार खाय एप्रुभ खाय र हरनाय होननाय साव ओंखाय जों अर जागा कोनो सलिउसननि सानथानि कोनो सलिउसननि कगमाय आसा শিক্ষা মন্ত্রী অর সিমালাদিন সাইর হওনে নকতাব শিক্ষা মন্ত্রী মালাফিনি আবো সার বহাইনো সাও আবো বসাইমেয়া বতাম বাই হাকে রহরকা ব আবো কোনো সাইমেয়া হাनै साव কামন শিক্ষা মন্ত্রী তো সিমালাফিনা आबो तो जों आबो ग्रुप जों मिलेबै मानसक नायनाय जों तो अलरेडि सार शिक्षा दप्तरनो थाङै मालाय सालाय फायखा ओंखाय ब आबो शिक्षा मन्त्री अलरेडि जोंनो साजाक अब 172 जननि बागै एग्जाम नाहार ओंखाय अब तै बारे रै नायमाया होनै साव ओंखाय आबन परे बसाव निरब अर्थमन्त्री थाङै मालाय दि बजे दि सना मानंनाय होनै साव ओंखाय ताबो जों तै सार फाइपि काके अ सार बहायनो तै शिक्षा डिपार्टमेन्टनो ब्लेम खाइ सावै दं अच्छा खाली से पूछ खाली तो के तान बगी नाय आमो के अब जों संका सारसिनि तो अलरेडी बैकलग कमा दं जों ताम बगी नाय हानै सामाने सारसिनि अर्थमन्त्री बबो सारबो माने आसक्ता सिट बैकलग दं के तामनि नायाबा नै बा उल्टा शिक्षा मन्त्री न बताय बिसा साजाय आंगै सावै दं खाता जों ताबो अ जागाबो यांगो थाङो जों लामा कनै गेसारो जों के बियांगो थाङै सामुसानायाबो जों निजे जों कनफिउजनै दङ ओंखाय जे सिनाय नंनाय रक अ सामुनो बाहायके सारि तिसायमान आबनो जोंनो तिसा साजेस्ट खायके सानाय जों जत स्टुडेन्ट रक तो दंगो न एर फले फानो जों अ सामुनो बाहायके सारि तिसायमान जों कामके सिसबिया आरो थांनाय मालाय माने यागोल अरबन थाइ मालाय थाइ नायो न मालाय फैगोन दारो थां मालाय फैगोन नै बबो सावर थांले बबो थाइसि जों साइस मान दङ सिनि अलरेडि तसे दङ नै साइमान दङ जों तामै आसो दङबा जों अबन बागै जों मोनसे बिग একটা स्टेप नाना नांगौ आबन बागै जों तियार दङ दा जों नाहारनाय मोनसे स्टेप नाय और जगह जों दिनै जगह सिनि एसटिजिटि जारा 2022 क्वालिफाइं लाइन अपन बागै जों सिनि सिन डेपुटी सीएम ने अर फाइनमानि गेसं संनो सिन सारनो जों कया मुसंग जों थांनाय बोसोरबो जों हाय क्वालिफाइं खा हायबानो जों सिनि एसटि सीट कमिं माबागै जों जब मालेया जों हाय बागै ताकले अबसर जों जारा क्वालिफाइं जायो अपन बागै जों सारनो कया मुसंग जोंना सिनि इलेक्शन नि सिगां जोंनो दाति जोंनो फुल फिल्टार जानाय गांके तागायसे सानो मुसंग माने सारनि थानिवा आं जारा जगाव गोबां मानो जों लुन रंनाय परनाय दङ गाय जों जदि जब रंमाय गाय जों बाहाय किसिन लुन रंनो सुइमानाय अन बागै जोंनो सिन मान थानि जोंनो दाति जानाय थांनायबो मालाय थांजा जिसनु सार बाय न कापके तब साजाका सार तो जोंनो नायनाय नि साव गाय सारबो जोंनो दाति कक रखा गाय बिन कक रमानि मते जोंनो नानां जोंनि के ताम साना फायबा आं ककनो साना फाय आम दैका जों जेसो मायासो जों सिन सानतानि सानै আমাদের মিডিয়া আমাদের সাংবাদিক বন্ধুদের বিশেষ করে আজকে আমরা এখানে চলে এসেছি আমরা সকলেই এসটিজিটি 2022 কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অনেক ব্যাকলগ পোস্ট রয়েছে তার মধ্যে 2017তে আমরা 1430টা পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র 46 ক্যান্ডিডেট আমাদের 57 এসটি ক্যান্ডিডেট আমরা ওখানে পাস করতে পেরেছি তার মধ্যে প্রায় আমাদের 1300 থেকে 1300-এর বেশি আমাদের পোস্ট রয়ে গেছে আবার 17তে 10 তারিখ 11 মাস 2017তে আবার আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে 1384 তার মধ্যে আমাদের এসটি
পাস করেছে টোটাল 73। তাহলে এখানেও আমাদের 1000-এর বেশি পোস্ট রয়ে গেছে এবং 2019-এ আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে 184। তাহলে এখানে 43 ক্যান্ডিডেটস আমাদের পাস করা হয়েছে, ওখানে পাস হতে পেরেছে। 2020-তে আবার 141 জন পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ওখানে ফিল আপ হয়ে গেছে। তো আবার এবার 2022-এ আমাদের 172 পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। তা আমাদের প্রশ্ন হলো, এত আমাদের যে 2017-তে দুবার পোস্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আবার অবশিষ্ট আমাদের থেকে গেছে প্রায় 800, মানে 800 থেকে আরও বেশি পোস্ট মানে আমাদের থেকে গেছে। তো আজকে আমরা 2022-এর যে 172 কেন্দ্রিতে মানে যে পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, তার মধ্যে আমরা 400 থেকে 500 জন আমরা মানে পাস হয়েছে, সকলেই মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। তো এই সকল উত্তীর্ণদের আমাদের যে পোস্ট যতগুলি অবশিষ্ট রয়েছে সকলকে আমাদেরকে উপযুক্ত মানে একটা সকলকে যাতে বুক করতে পারে সকলেই মানে সবাইকে দেওয়ার জন্য আমরা আজকে এসেছি। তো প্রথমবার আমরা আমাদের রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা আগে দেখা করেছি, উনিও আমাদেরকে একটা আশ্বাস দিয়েছেন যে তোমাদের কাজটা হবে, ওরা করবে। তারপর আমরা আমাদের উপজাতি মন্ত্রী যে আমাদের রয়েছে তার সাথে আমরা দেখা করেছি। তারপর আবার আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও আমরা দেখা করেছি এবং দ্বিতীয়বার আজকে আমরা আমাদের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা দেখা করতে আবার চলে আসলাম। তারপর যদি আমাদের সবখানে আমাদের পজিটিভ আমাদের খবর আসে, তবে আজকে লাস্ট মানে দ্বিতীয়বারের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসলাম। তারপর যদি আমাদের আজকে যদি আমাদের তাড়াতাড়ি শীঘ্রই যদি আমাদের পোস্টটি মানে ফিল আপ না হয়, তাহলে পরবর্তীতে আমরা ডিসিশন নিয়ে সবাইকে বলে দেব। ধন্যবাদ।